Jury out. City naman una. Let's have it, lads. Nakikita mo yung ping ko? Sa akin kasi nakalagay Kenneth ping eh. Pink yung utong kita. Huy. Are we rushing Yes, it? okay. Or are we doing sneaky beaky like? Walang footsteps, boy. Meron. Dalawa. Nag-under yung isa. Nag-under yung iba. May catwalk. Nag-under. Lagi, baka Ba't mag-A yun. nag-collision sa'yo? Yun nga eh. Go A, bro. Oh, talaga sa mga tanga to. Wala na, naka-ano na. Ay! Isang stairs. Bomb has been planted. Okay. Ah! May galaw! Isang city. Oh, sayang. Puta. Palas pa lumabas. Hindi ko pa pala napatay. Move it. Tangay na kasi nag-alisan sa iyang puta. Kaya nga. Mga bilat. Ang pining ko connector eh. Puti. Katsibok. Meron dito. Putang ina, ba't niya alam? Market na. Bomb has been Okay. planted. Ah! 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 Terrorists win. Rika. Go. Ganda. Dead armor sa pistol. Throwing fire. Deploying flashbang. Throwing smoke. Nice. Throwing flashbang. Clear back alley. Connector. Dead.
May bukas pa. Meron talaga. Wala na. Sa iyo. Let's make this rain. Tutulungan ka ni Josh Uy, hindi ka sure. na mag-angkor. Throwing fire. Nag-smoke dito. Okay. Laying down smoke. Smoke. Nag-fire ng short. Throwing a grenade. Kaplakanin. Jungle. Nice. Connector last. Baka jungle. Flashbang. Hindi siya nag-cross eh. Con. Sa stairs. Okay. Counter-terrorists win. Yeah, champion. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Throwing fire. Incendiary out. Grenade out. Throwing fire. Grenade. Low na yung ano. Nice. Throwing smoke. Throwing flash. Low mid. Grenade out. Still low mid. Catwalk or Smoke. top mid. Not sure. Nakasmoke ako eh. B. Wait lang. Baka mag-under. Not sure. Bamir. Counter-terrorists win. It's a piece of cake, so it is. Gusto lang buhay niyan. Press pala. Drop off, please. Ayoko nga. Drop ka pa. Yan. M4 Let's lang. go. Throwing fire. Kawawa naman yung tropa. Wala kasama sa'yo. Hindi pwede yan. Kaya tayo hold mag-isip. Naman. Laying down smoke. Grenade out. Incendiary Sumama ka out. kasi. May cross na. Grenade. Laying down smoke. Throwing smoke. Throwing fire. Grenade. May firebox ata ba ya? Not sure. Incendiary. Wala. Saan yun? Namatay na. Nagbi na siguro yun.
boses mo si Sep. Yung Sep. Yung kalaro nila Gabi. Yung di rin magaling. Yun na yun. Counter-terrorists win. Right. Counter Nenoris. Ayoko nag-A eh. Sobrang dali. Eh! Kaya sabi ako lagi. Tama. Nice one, B. Come on, chop, chop. Okay, na kami. Throwing fire. Yaps. Okay. Palas? Feeling mo lang yun. Sabi sa'yo, B player kasi ako eh. Grenade out. Hindi, wala. Lock lang yan. Okay. Sabi mo eh. Hindi ko I sure. believe. Push mo kaya. Ayoko. Throwing smoke. Putang ina, biglang gumalaw, gago. Sasaksakin ko pa dapat. Fake AFK. Daya. Pwede pala yun. Ay, gago ka! Ay! 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 Nasa balcony! Sabi sa'yo, meron eh. Deploying flashbang. Nisip ko ka mo, rinig kaya yung utot ko sa recording. Lagi ako na utot eh. Wala ka naman naririnig. Wala. Kaya siya nag-rotate? Nagpalas? Or what? To save. Nakadali ako nun ah. Ito ako yun ah. Wala lumabas eh. Nakatingin ako sa ano. Nakatago siya dun sa gilid nung hagdan. Pababa. Sana? Palas pa rin. Balcony! Counter-terrorists win. Easy peasy lemon squeezy. Nilabanan ba naman yung out? Dami kong pera, gagi. Naka-out sila lahat ah. Same sis. Okay. Mga Bisaya. Move. Bob! Putang ina, lumiko agad. Incendiary. Throwing fire. Throwing a grenade. Grenade out. Dami top mid. Okay. Bamba dyan. Hindi ko lang, be. May palas. Laying down smoke. Flashbang. Nagpak yung palas. Throwing flashbang. Puta na walang bala. Dead palas. Bomb here. Hindi confirm kung nasan yung isa. Yan, confirm na. Counter-terrorists win. Nice. Thank Pang you. ina nung isa eh, napakalikot. Yung nakamanban. Hindi ko nakita kung sino ba yun. Saan ba dito? Ah, yung kalaban? Oo. Lahat sila. Kahit yung pistol round eh. Waiting here. Right, lads. Play light. Out ka pa. 4 kills ka, drop out pa gusto mo. Ang ina ka. Dali. Ano ka ako? Incendiary out. Okay, Bina! Pasok na isa! Okay. Ano, naka-off pa naman kayo lahat.
Aray ko! Mhm. Smoke naman kasi yung loob ng door eh. So, yun, hindi nyo kaya pag wala ako. Dali, totoo. Incendiary. Masasaksak to. Kabado na tayo. Nice! Ay! Off din! Offer din. Wala kayong pambili out. Pera. Mga may Out hirap. pa yun. Yun ang ina nyo. Out Mga pa more. pulubi. Tang ina nyo mga taga Salinas. Oy! Shots fired. Move it, son. Magkasama na naman tayo sa B. Matic na to. Throwing fire. Deploying flashbang. Incendiary out. Throwing a grenade. Flashbang. Pasok na ata eh. Go eh. Kami. Dalawa. Default. Harap ng default isa. Throwing May smoke flashbang. ka ha. Head ninja. Smoke. Kita yan. The bomb. Ay! Kita pala ako! Hindi ka nagra-right click na ba to? Hindi. Yung mahina? Yung flash. Anong flash? Yung ginagawa mo habang nagde-defuse ka. Hindi. Ibig sabihin, sa ano, sa smoke, Nagra-right click ako. para last ng bato mo. Binabanda ko lang yun eh. Hindi siya intended para sa bomba. Throwing Para lang fire. makover ako. Laying down smoke. Deploying flashbang. Putang ina mo, sa bugulo. Maybe maybe. Madami to, madami. Shit, flash. Flashbang. Grenade. Wala pa ako ape eh. Nice. Deploying flashbang. There's no stopping Malakas us. pala kayo eh. Ang ina nyo Hindi pala eh. Malakas pala kayo eh. Dibusin namin kayo. Kaya nga. Tang ina nyo, tatanga nyo. Out. Humingi na naman ako po. Sa mga out ko. Tingin ka out. Go, go, go. Get out. Incendiary. Throwing fire. Rush, di pa lang nice. Throwing smoke. Throwing flashbang. Incendiary out. Con. Oh shit! Bobo. Jungle ata. Oy, sayang! Saan Sa yan? vents ba yun? Vents? Sa nest, yung butas. Okay! Dito naman bomb. Dalawa pa pala sila. Kape na. Yung doon yung bomba. Lo. Pinakuha.
Smoke. Ganda. Galing. Nice one! Defusing the bomb. Sure bomb. Sure bomb. Dahil sa akin yun, kaya nanalo. Naman. Are you right on? You're Pinalo right ko on. yun eh. Ganda. Puti mo binawasan niya eh. Tapos minus 34 lang. Guys, I tell you, Dahil we kill them all. Rush A yung nais. Ano ba? Obi daw, B. It is time now, my brother. Tatanga nyo na, nagko-comment pa kayo. Throw in smoke. Ang babagal pa! Hmm. Diba? Ganun lang eh. Tangin na ayaw i-plant. Planted. Short! One short, one short! Okay. Boom. Turo mo, ituro mo. Window. Dead window. I'm throwing a flashbang. Door. Turo mo! Ay, pang-ace pala sana yun, boy. Sorry. Hindi okay Sorry lang. sinabi mo. King ina mo. Hindi ako aggressive eh. Hindi ko nga alam na napatay ko apat eh. Hindi ako aware. Naboboring kasi talaga eh. Hindi sanay. Bakit ng apat? Parang first time mo yata yun eh. Kaya masaya ka eh. Oo. Hindi sanay ba kayo? Crush me pala no. Bobo. Sige, andyan na kayo. Smoke. Throwing a flashbang. Flashbang. Throwing fire. Ay, sayang! Oh, patay. Nice one. Agay. Ladder. You will cry like Kapo, babies up before you next. die. Abnek. Grabe, nangihingi na ako pe 4 kills. Galing. Ganda. Dali. Is it me? Is it you? Is it us? And I agree. Let's go. Agorega. Smoke. My house clean. Full Oh, one. wow. Ay, di ba mapowa yun? Grabe, JB na may warm up. O wala. Wala. Hindi nga Tapos yun kasi, nakapag-warm up. warm up ka pang pilangero ka eh. Okay! Saan? Jungle 1. Jungle 1. Like ko, nadink ako. Smoke. I planted the bomb. Bomb has been planted. Molotov. Okay, na-smoke. Smoke ako dito. Takbo na! Nice one! We're real man! Tiyan mo, SMG ka pala maayos eh. Out ka ng out. Ulit mo din eh. Sino kaaway ko eh, Josh? Si ano, si... Give me out. Si Gobo Hindi, si Af yung gusto ng out. Sa ngayon, yellow. Smoke. Throwing a flashbang. GG.
Ay, nasmoke ako dito. Wala tungkong. Puke! May ladder room! Saan? May puke sa ladder room? Okay. Game. Ganda. Pag hindi mo na clutch. Gibayin ko yung bahay. Oh! Pushing! Pushing! Ganda. Tapos. Alam yan ah. Yes. Double pick! Ay! Nag-double pick nga! Nice try. Yes. It is. Taray, nagtatry Kala ka ko na nga, ngayon ah. kala ko nga patay na. Kala mo lang, bobo Kaya, ka pala. kaya Eh. nilipat ko na. Eh, di pa yun. Patay Tara, sana rush eh. B. Ay, rush under. Oo. Ano? With SM. Ah, sige, take 9. Loko pala kayo. Pengi, sayangin pengi, natin. pengi glock. Ay, pengi glock. Pengi flash isa. Oh. Yan. Ang Dalawa ganda, na. dalawa pa. Ba't isa lang? Eh, dalawa ka eh. Tangina mo ah, nakaka-open yun ah. Hindi, dalawa ka mag-flash. Dalawa ka Full, mag-flash eh. full A daw. Oh, game. Full, full. Bakit? Mag-i naman kami. Tayo nyo lang kami. Bomba iniwan mo. Kaya mo siya. Oh, jungle. Mark my word. Nice one. Oh, instant up yard. Daya. Mhm. Mhm. I'm blinded. Be, ano? Blinded ako! Ay! Hindi na! Ay! Walang bawas sa kamay ang daya! Kaya nga, dapat nabibitawan na yung baril dun eh. Oo! Dapat no? Di makatotohanan to si Yes Daya. Tangina, pangit. Pangit no? Pangit, tapo to up eh. Dapat nga sisigaw pa yun. Ah! Ang sakit! Gaganon pa yun eh. Ah! I'm incredible! Bobo. Daya. Fake CS. Uy, kapatay naman pala. Jagger tayo eh. Ayaw ko na magtuho. Harap. Oh, flashing side. Aray ko! Nakasmoke pa pala dito. Ah! Mag-out ka na, tama na yan. Hey! Buset, nasa Jill! Hindi niyo nakita? May cursor ah. Jumping technique ka pa ah. Hindi na yung sinong bumaril sa akin. Pakatanga naman na yun to. Huwag na tayo makinig dyan, tanga. Kaya nga ni... Set A pa, okay ka. Pinasok yung smoke loko-loko. Oh, rush B tayo. Sige. Tara na. Ras is tabi ba na? Yun. Sarap. Go na!
Clear B. Tara, push. Tara. Follow me. Trade me, ha? Yes, yes. 1, 2, 3, go, go. Nasa short. Nasa short. I'm throwing fire. Grenade. Ay! Nag-reload! Short! Arch! Terrorists. Hey! That was a win. That was a win! Hey! Puto, pangit ng green, oh. Puta, lumagpas. Aray Ako mo. din. Rico, bakit? Hindi ano natin ulit. O bakit, di ba? Oo, sabi. Ba't mo ikukulong yung sarili mo? Ang ganda. Tama. Ang ganda. Ang ganda. Dali. May kukulong sarili mo sa pagkakakaon ng buhay at yes. Puta, 17 kills ka.